মন্ত্রীবক্র নরেন্দ্র মোদী বিজেপি নিবেবা এমপি রকনো দাগিমু রুমানি চুকিয়া কেবেলজা 100টা বুথ নটি সামুক টাংনানি বাগৈ আবনো নাহারিনো ককটিসালো এমপি রেবতী ত্রিপুরা কাইসা বুথ থাঙ্গै बेरायनायख्या 47 आम्बासा विधानसभा केन्द्रनि 22 नं बुथ न बेरायनायख्या ककटिसालो एमपि रेबती त्रिपुरा ते आमजानि लुकुरक बाय ककलाम सालायख्या आमजानि जोंजाल रकनतै ते आमजानि हामग्रायो नांकुकमानि ककरकनतिबो ककलाम शाखा एमपि रेबती त्रिपुरा आमजायो दैनि लामानि ते बुरा बाता रकनि नांकुकमा रकनते कक्टमा थुनाय रकनि बसकांगो साथानि आमजानि लुकुरक हापांनि सामुं बोतांगो खाफुरजाखनि शाखा आसालो एमपिनि लगिव आम्बासा पुर परिषदनि काउन्सिलर उत्तम अधिकारी 47 आम्बासा बीजेपी मण्डलनि आचुकफां चन्दन भूमिकनो खबै कुबुनि आदंरकबो दंबायख्या চিনি একটা সাংগঠনিক কর্মসূচি যে বুথ সশক্তিকরণ যে বুথ দুর্বল নরম আ বুথ जों কামখাইনাनै চিনি দলनि একটা সিদ্ধান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অমাহাই প্রত্যেক সাংসদ এমপি রনো অমাহাই দায়িত্ব দিনা দङ তো आम्बासा বিধানসভাनि 22 নম্বর বুথ বুথ তিনি जों চিনি সাংগঠনিক কর্মসূচি হিসাবে যতনটি আচখা বুথ जों थानाय পৌরসভা নির্বাচনও जों মাত্র 7টা বুথনি ব্যবধানে হারিকা आ कारण दंनो जों একটু আলোচনা খাইকা তাবন বাগে আরো দুর্বলতা সংগঠন চিনি বসু শক্তিশালী বা বসু তাইব সামুতানো না পাবলিক তামনি বাগে जों আজারা বুথ দিলিয়া আবহাওয়ার অনেক কিছু কারণ আছে সিনের চেষ্টা করতে পুরা দেশ নিয়ে একটা প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে जों আশা করি